as-sabr awaluhu mur wa akhiruhu ahla minal asal. Sabar itu pertama kali sabar itu pahitnya kayak jamu. Wah, Tapi lama-lama di akhirnya sabar itu lebih manis daripada madu. subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita kembali di podcast ngopi-ngopi. Kita menghadiri kediaman ya seorang habaib, seorang pengusaha sukses juga. Dan dari sini kita ingin mendapatkan berkah dari beliau melalui sharing, mungkin cerita atau bahkan berdiskusi berkenaan dengan pengalaman yang telah beliau lalui hingga beliau mencapai kesuksesan di titik ini. Kali ini juga kita ditemani oleh putra beliau yaitu Habib Haidar. Oke. Mungkin langsung saja kita mulai, kita sapa dulu para habaib yang ada di depan kita. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Izin, Bib, untuk kita bisa sharing atau bahkan berdiskusi dengan jenengan, dengan antum, supaya masyarakat kita bisa mendapatkan faidah atau manfaat dari pengalaman-pengalaman yang telah antum lalui selama hidup. Mohon dibantu Habib Haidar nanti, karena memang kebetulan Habib Ibrahim belum terlalu fasih dalam bahasa Indonesia, sehingga Habib Haidar bersedia untuk membantu menerjemah. Siap, siap. Oke, mungkin pertanyaan pertama, Habib ini kan kita lihat belum fasih dalam bahasa Indonesia atau Madura. Ini berarti kira-kira sudah berapa tahun di Indonesia, Bib? Kam sana tajlis di Indonesia? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين الآن أنا في إندونيسيا 5 tahun 5 tahun. saya di Indonesia 5 tahun Oh, 2016 2016 kemarin. masuk Indonesia. Nah, Karena antum adalah pengusaha, salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia, di Madura mungkin. Awal kali usaha antum seketika di Indonesia apa itu? في أول في إندونيسيا في 2016 في سورابايا Surabaya. وجاكرتا بالي Subhanallah. وبعدين كرجاء بسورابايا وفي مادورا في منطقة تنجم بومي Tanjung Bumi. Bu. أي نعم في باتو Subhanallah. Bali, Jakarta, Surabaya, Nah. Batu, نعم Madura. نعم Tanjung Bumi. آخر في 2018 بندا مادورا sampai sekarang. Oh, mulai stay di Madura dari dulu. Iya, tinggal di Madura mulai dari 2018 akhir. Tuhan. Kegiatan berusaha, karena kan sepertinya orang-orang Arab, orang-orang habaib itu kan meniru Rasulullah, yaitu banyak yang berdagang begitu gitu. Itu kalau boleh tahu awal kali berusaha jenengan memulainya kapan? Dari semasa hidup awal berusaha sendiri itu kapan? أول مرة في حياتك أنت تبدأ بالشغل بالعمل ممكن من عمر كم؟ أول في عام 1997 97 97. Subhanallah. di Saudi Oh, di Saudi. 20 tahun. Subhanallah. Nah, Kalau boleh tahu usaha apa tuh Bib dulu, mengingat-ingat kembali tuh في Bib. الأول di Saudi في الأول في العمل في البناء kontraktor pembangunan. Subhanallah. في إندونيسيا أول في العمل في البناء في السعودية 20 tahun في البناء Pertama kerja dalam properti kontraktor pembangunan ya 20 tahun 20 tahun. di Saudi. Keren. Jadi begini Bib, banyak sekali yang bertanya ini. Habib Haidar mungkin bisa menyampaikan ke Habib bahwa rata-rata orang Arabi dari Arab itu ke sini tuh
beliau punya banyak jenis usaha ya, seperti parfum, seperti apa namanya itu, biasanya kitab-kitab atau bahkan makanan-makanan restoran. Itu banyak sekali orang dari pendatang beliau tuh sukses-sukses. Kira-kira apa tuh kiat-kiat prinsip untuk bisa kayak gitu? إندونيسيا العرب يتجهوا إلى إندونيسيا لأن إندونيسيا أولا دولة كبيرة، العدد السكان كبير فيها، المجالات مفتوحة فيها كثيرة، الإندونيسيين الأغلبية مسلمين يحبون الإسلام. العرب يتجهون إلى إندونيسيا لأن إندونيسيا فيها الكثير من المجالات التي لا زالت جديدة في إندونيسيا، يعني في إندونيسيا. Pertama kali, jadi apa yang dilihat oleh orang Arab itu sebelum dia itu terbang ke Indonesia. Betul. Jadi orang-orang ini mereka mendengar bahwasanya negara Indonesia ini pertama orangnya banyak. Iya, betul. Kedua, kebanyakan dan rata-rata penduduk Indonesia ini Muslim. Subhanallah. Betul. Yang ketiga, banyak lapangan kerja yang masih kosong dan masih baru. Yang dimana kalau mereka coba itu masih enak. Jadi dari situ banyak yang orang Indonesia tidak nemu, makanya kaget. Oh, ini serba makanan Arab, ini karpet Turki, ini ada belakangnya itu ada nama negaranya. Soalnya kenapa itu baru? Iya, betul. Dari situ. Oh, berarti memang mindset beliau ketika datang ke Indonesia adalah melihat usaha apa, peluang apa begitu. Dan mungkin kalau dari perilaku Habib Haidar, mungkin kalau perilaku atau prinsip-prinsip dalam berusaha itu apa sih supaya bisa sukses seperti Habib Ibrahim? Wa min sifat min al-hay'at al-amal al-amil كيف إذا يشغل بعمله يعني ممكن بشدة أو يعني أمانة يعني أي شيء مهم. أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة النبوية، قبل ما يكون النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه الصادق الأمين. الصادق الأمين قبل أن يكون رسول الله. سبحان الله. يعني سبلوم رسالة هو اسمه الصادق الأمين. هذه الشيئين لازم أن يكونين في الشباب، الصدق والأمانة. هذه إن شاء الله مفتاح النجاح للإنسان. صدق وأمانة يفتح أبواب النجاح، وكذلك الهمة. والشباب الإندونيسيين يعني أنا في تجربة 5 سنوات التركيز في العمل، يحتاجوا التركيز في العمل، وإن شاء الله الشباب ينجحوا بشكل كبير، بس تركيز في العمل، لا يتنقلوا من هذا العمل إلى هذا العمل إلى هذا العمل. في العمل يتم التركيز على العمل واحد. هذا إن شاء الله من عوامل النجاح إن شاء الله في إندونيسيا للشباب الإندونيسي. Dan dari yang pada beliau lihat, beliau anggap penting, yaitu sesuai sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi nabi, masih masa mudanya beliau itu dikasih julukan oleh umat, oleh manusia pada saat itu As-Shadiq Al-Amin, yang jujur, yang amanat. Paling jujurnya orang pada zaman itu Rasulullah, paling amanatnya orang zaman itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya cukup untuk bekerja, untuk syughul itu, untuk memulai usaha itu 2 dulu. Tapi beliau menambahi dengan pengalamannya beliau selama di Indonesia ini, untuk pemuda-pemuda Indonesia. Masya Allah, beliau ada jujur, ada amanat. Cuma kekurangan ada satu hal yang penting untuk kerja yang jujur, amanat itu tidak cukup. Fokus. Yaitu apa? Fokus. Fokus. Kamu memulai satu usaha, ini usaha kamu. Sabar, kamu fokus. Kalau kamu sudah fokus, jangan pindah-pindah. Maksud beliau seperti itu. Berarti fokus sampai jadi dulu usaha satu, sabar. sampai sukses baru buka cabang.
berpindah. Jangan يا belum sukses buka cabang, buka cabang. أيوه الصبر في العمل As-sabr fi Sabar. الصبر في العمل مفتاح للنجاح إن شاء الله. subhan. صبر ما يعني المقصود أنه لا يريد الإنسان أن ينجح يشتغل في العمل قليل يعني كرجال satu tahun setengah tahun langsung capek tidak bisa sukses, tidak bisa, harus sabar kerja صبر إن شاء الله ينجح الإنسان Subhan. مع الصدق أمانة والصبر. هذولا إن شاء الله مفاتيح النجاح. Amin ya. هذه كلها المفاتيح للنجاح إن شاء الله. Beliau bilang sabar itu kuncinya kesuksesan. Subhan. Sabar. Sabar. Malah bukan yang terlalu bersemangat loncat-loncat. Loncat-loncat, tidak sabar sama aja, tidak semangat, Subhan. tidak jadi, tidak sukses. Kayak katanya ulama, as-sabr awaluhu mur wa akhiruhu ahla minal asal. Sabar itu pertama kali sabar, itu pahitnya kayak jamu. Wah, Tapi lama-lama, di akhirnya sabar itu lebih manis daripada madu. subhanallah. Ya Allah, itu ya teman-teman, sekali lagi sabar, fokus dalam satu usaha. Dan untuk informasi bahwa beliau ini adalah pemilik dari restoran Aladin. Aladin, Benar. Terus beliau juga punya puluhan tambak di بيتي budidaya Royal Budidaya Indonesia sama itu PT gitu. BT PT. ya sama Abrar BT Sama Abrar PT Ebrar namanya. Fokus di apa itu? Sama Udang. tambah udang. semua udah satu bisnis udan Subhanallah. Fokus. ya buat bisa insyaallah sukses Subhanallah. ya saya mulai kerja udan 2018 saya ada 2 kolam Dua kolam. وأول mulai kerja tidak bagus, hasil kurang bagus, rugian, ini sabar. Alhamdulillah sekarang ada 70 kolam. Oh, ya Allah. Dari 2 kolam, teman-teman. Dari 2 kolam karena sabar beliau, karena fokus sampai jadi. Sekarang sudah jadi 70. 70 lebih. Dari 2018. Hanya dari 2018, sekitar 5 tahun yang Ya, lalu. 5 tahun. Subhanallah. Habib, ini lebih dalam lagi tentang usaha. Ketika Habib ini mau terjun di satu usaha tertentu, sebelum memutuskan misalkan tambak udang ataupun restoran, kira-kira hal apa yang ditanamkan? Atau mungkin ada doa-doa tertentu atau ada mental tertentu yang di-set, yang diatur oleh Habib, ditanamkan supaya usaha ini bisa lancar. Kalau orang Madura itu kan biasanya pengen doa-doa itu, Bib. Doa apa sih supaya usaha sukses? Kalau menurut Habib sendiri apa, Bib? Sebelum orang mulai usaha supaya akhirnya bisa jadi begitu, itu ada masukan nggak, Bib? الأول يعني مولاي ورا ما هو ترجع التوكل على الله Tawakal. التوكل على الله الالتزام بالصلاة الصلاة في 5 أوقات الإنسان يصليها يتعلم احترام الوقت يعني الوقت ثمين الوقت mahal waktu harga mahal harus kamu orang tahu ini harga waktu mahal لازم الوقت مع الصلاة وطبعا من الأشياء التي تؤدي إلى النجاح قلنا منها الصبر التركيز Dan tadi yang disebutkan tuh, يا رضا الوالدين Al-walidain. رضا الوالدين مهم ridho جدا kedua orang جدا tua. يعني هذا إن شاء الله من النجاح دعاء الوالدين أهم من دعاء الإمام المسجد أو الحبيب أو كذا أهم دعاء الوالدين Ya Allah. قبل وإن شاء الله التوفيق إن شاء الله يحالفهم الإنسان يمشي والله سبحانه وتعالى يوفقه النية الإخلاص في النية لله سبحانه وتعالى إخلاص إن شاء الله هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى ورن جاري رزق حلال الله كاسي نية الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى ولو عمل يعني الإنسان ينجح فيه إن شاء الله النشاط الهمة النشاط Semangat. يعني
لابد من وجود النشاط. الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع، ولكن الإنسان الذي عنده الهمة يرزق أكثر من غيره. سبحان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصبح العبد إلا وينزل ملك يقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا وأعطي كل ممسك تلفا. ففي الصباح هذا تنزل الملائكة وتوزع الأرزاق من الصباح. فلا بد الإنسان أن يكون له في الصباح العمل، وجعل الليل للنوم، ما هو للعب والجيمز والكذا لا، الليل صليت العشاء، بعد العشاء لابد أن يستريح البدن وتنام من أجل اليوم الثاني يستطيع الإنسان للعمل. ترتيب الوقت، ترتيب الوقت مهم جدا، أن يرتب الإنسان وقته. هذا من أهم الأعمال في النجاح للعمل، ترتيب الوقت. وكل الناس الناجحين تراهم ينامون في الليل وفي الصباح الباكر يستيقظون للعمل. وأنت أكمل الترجمة. Iya. Jadi pertama yang beliau sampaikan tadi, daripada apa yang dimulai untuk kerja tadi, yang jelas tawakal, pasrah atas kehendaknya selanjutnya ini akan kita lakukan kepada Allah. Kedua, melazimi, mengharuskan untuk menjaga sholat 5 waktu. Ini termasuk, soalnya kalau sudah orang tidak jaga sholat 5 waktu, maka tidak akan barokah yang kerjaan yang dia lakukan tadi. Dan yang ketiga, sudah dari yang tadi disebutkan sabar, apa tadi, fokus, dan tadi yang sudah disebutkan, dan perlu juga semangat, kesemangatan dalam bekerja. Allah itu membagikan rezeki walaupun sama semut, sama semua makhluk rata. Tapi yang akan mendapatkan banyak rezeki yang lebih semangat nyari rezeki itu tadi. Itu. Dari situ perlu semangat. Dan yang paling penting lagi, tadkir fil awqat, fil sabah. Ya, tadkir itu apa? Dalam bekerja, dia itu mulai dalam keadaan berpagi-pagi. Subhanallah. Ada sesuai hadis Nabi SAW, jika kalian itu hendak bekerja, mulai dari pagi. Karena pagi itu waktu barokah. Ya, ini fi bukur ya, al-barakah. Iya. Seperti itu. Dan tidak cuma cukup itu saja. Maka kita juga perlu untuk meninggalkan hal-hal biasa, kebiasaan yang kita lakukan sebelum bekerja tadi. Kayak kita buang-buang waktu, kita pakai main video game, dan lain-lain. Itu apa? Untuk menertibkan waktu atau jadwal kita. Selama kita punya pekerjaan, suatu hal terpenting, yang penting di hidup kita perlu untuk menyisihkan yang lain. Seperti bikin jadwal tadi. Kita setelah sholat isya, itu badan istirahat. Tidak ada yang lain. Sudah sholat isya, bahkan ada yang bilang, mandi setelah sholat isya itu makruh. Soalnya itu kalau mau mandi sebelumnya, soalnya itu sudah waktunya badan istirahat. Itu Nabi habis sholat istirahat, bangun untuk bisa tahajud, bangun malam, witir, maka lanjut dia tidak tidur sampai paginya, mulai pekerjaan. Karena itu waktu keberkahan untuk pekerjaannya dia tadi. Di situ. Subhanallah. Siap, Bib. Ini mungkin pertanyaan tentang usaha yang terakhir mungkin. Habib tadi bercerita sebelum di kamera ini bahwa waktu Habib punya usaha apotek di Yaman, itu profitnya 25% untuk Habib, 25% untuk rekan bisnis, dan 50% malah untuk wakaf. Malah yang lebih banyak 50% untuk wakaf. Kira-kira mindset seperti itu kenapa, Bib? Ada apa di balik itu? Bukannya kalau usaha itu pengen untung sebanyak-banyaknya, mungkin cuma 2 atau 5% untuk wakaf. Kalau Habib kok bisa kan? Waktu buka BT ada niat, insya Allah balik ras mal. Waktu balik ras mal, ma هو baru waqf. Subhanallah, dalam 2 tahun ras mal semua balik.
Ya Allah subhanahu. سودانيات وقف 50%. Sekarang alhamdulillah 30 tahun Ya. NIBT. Awal Sampai sekarang masih jalan. Allah. awal راس مال NIBT tidak mungkin 20.000 dolar waktu buka. Sekarang alhamdulillah lebih 10 juta dolar. Allah. But Keuntungan 50% wakaf sampai sekarang alhamdulillah. Sampai sekarang, Bib. Alhamdulillah. 50% wakaf. Diwakafkan lillahi ta'ala di jalan Allah, memberi makan anak miskin yang lain-lain, bangun masjid, mungkin berikan fisabilillah. Awal mulai kerja keuntungan 20.000 dolar segitu, sekarang sampai 10 juta dolar berarti itu. 10 juta dolar dari 20.000 dolar ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Bib? Prinsip seperti itu kenapa? Mungkin bisa share. Kan biasanya itu kita itu eman gitu kan. Ya, subhanallah. Subhanallah. وقت كانوا يعني أدانيات بزنس بارو وهذه نصيحة طبعا إن شاء الله للكل. Ini nasihat untuk Ya. umum ya. يا siap, عمو. siap. كالإنسان يعني مثال شراكات برسنت كانوا برابا برسنت إني برابا برسنت saya برابا برسنت kasih برسنت buat Allah khusus buat Allah Ya. buat Allah ini يعني الله شريك لكم يكون في الشراكة هذه فيها البركة والرزق يا. فيها برزق الكثير بس إخلاص ونية مع الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الشراكة بركة وخير يعني الكثير من الناس يعطوا أكثر مننا يعني فيهم الخير في العطاء ولكن لما يكون يعني ما هو بالشرط tidak harus 50% tidak harus 5% 10% yang kamu yani yang bisa rida dalam kamu 5% Yang penting الحمد ikhlas. لله يعني هذا هو المقصود بالشراكة مع الله يعني partner kamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuai yang beliau sampaikan tadi, pekerjaan itu sebelum dimulai dengan ikhlas. Ini kerjaan saya lakukan karena Allah. Ini uang untuk ngasih nafkah, untuk saya pakai pakaian, nutup aurat, lillahi ta'ala. Kemudian biasanya normal orang kerja itu hasilnya kalau kerja sama saya sama sampean berapa persen, itu harus ada persenan yang kita bagikan untuk Allah Ta'ala. Maksudnya kita itu apa ya, kita sodakokan. Meskipun 5%, 10%, yang dicari itu apa? Keikhlasannya. Insya Allah dengan kita membagi tadi itu untuk keperluan, untuk sedekah yang lain, itu Allah akan turunin barokah tadi pada pekerjaan. Maka kata beliau tadi langsung 2 kali lipat balik. Ini soalnya apa? Dari awal niatnya cuma karena Allah. Hasilnya enggak ada yang tahu. Kita nggak tahu balasannya Allah ngasih lebih berapa di luar dugaan. Seperti itu. Oke. Ini boleh kita mulai membahas tentang ibadah ya, Bib. Jadi begini, Bib. Orang itu beranggapan kalau pengusaha sekelas Habib itu karena sibuknya luar biasa, pasti ada agenda-agenda ini. Apakah itu dibenarkan untuk usaha karena kesibukan terus menunda ibadah atau meninggalkannya? Orang pikir يعني أنت تشغل دائما في العمل فممكن هم يوافقون لأن يعني عادي لرجل الأعمال أنهم يشغل بعمله وينسون عن العبادة. العبادة والعمل يعني لا يمكن أن هذا يكون بعيد عن هذا. يعني عمل هو عبادة. العمل هو عبادة. والعبادة هي جزء من العمل. نجاح العمل بالعبادة. والنجاح في العبادة هو نجاح في العمل. يعني العبادة والعمل لا بد منهما. لا بد من الاثنين. يعني العمل الوقت الحمد لله الله يعطينا من الوقت. Satu hari satu malam 24 jam. Betul.
Kamu kerja berapa jam? 8 jam. 8 jam. sisa waktu di mana؟ هذا نقول احنا لابد من حساب الوقت. لابد من حساب الوقت. الوقت يكفي. إذا الشيطان بعيد عن الإنسان الوقت يكفي للعبادة، للعمل، لصلة الرحم، لكل شيء يقدر الإنسان أن يعمله، بس يبعد عن الشيطان الذي هو إضاعة الأوقات فيما لا يفيد، في التلفونات، في الجيم هذا، في أمام التلفزيون، أمام كذا، هذا الذي يضيع الوقت. أما بالنسبة للوقت، الوقت 24 ساعة. Dua puluh empat jam cukup buat semua, buat ibadah, buat kerja, buat semua bisa dalam 24 jam. Jadi sesuai kata beliau, namanya kerja itu gak akan lepas dari ibadah. Dan ibadah juga tidak akan cukup kalau tidak ada kerjaan. Ya. Kalau orang benar dalam ibadah, dalam kerjaannya akan dibenarkan. Akan semuanya akan aman dari gangguan-gangguan bisnis tadi. Dan namanya pekerjaan itu sudah dihitung ibadah. Pekerjaan itu sendiri sudah dihitung ibadah. Selagi dia ikhlas, dia untuk memberi nafkah tadi itu. Dan waktu kerja berapa ya, 8 jam. Sisanya dalam sehari penuh, alhamdulillah 24 jam. Itu tergantung kita. Kita mau pakai waktu itu gimana. Dan kalau udah setan itu jauh dari manusia, pasti otomatis kita akan pakai waktu itu baik-baik saja. Kita pakai pertama kerja, kita pulang istirahat sebentar untuk ibadah, dan masih ada banyak waktu yang kita bisa pakai untuk kebaikan. Daripada itu yang penting hisab al-waqt tadi kata beliau, menghitung waktu. Ya Allah. Perlu memperhatikan waktu seseorang. Sehingga apa namanya itu, baik amal, baik usaha ataupun ibadah harus tetap dilakukan. Iya. Tidak boleh tergantikan satu sama yang lain. Jadi kalau orang seperti ini gimana, Bib? Ada orang yang sangat suka ibadah sehingga beliau itu tidak peduli kaya atau tidak, yang penting beliau fokus ibadah. Begitu. Itu kalau dari tanggapan antum bagaimana, Bu? Orang yang sangat beribadah, misalkan pemilik pesantren, kiai atau pondok, atau masyarakat pada umum yang dia melupakan muamalah. Beliau sangat pasrah kepada Allah sehingga beliau hanya fokus ibadah. Apakah menurut Habib itu sudah benar atau هذا المقصود الآن، هذا اللي أنا فهمته، الذي عندهم المعهد، يتكلم عن اللي عنده معهد باسنتري أو أداة كرجاب وخدمة علم، هذا عمل وعبادة. هذا عمل. Kalau membahas orang yang punya pondok, itu ya mereka aslinya kalau kiai plus atau yang khidmah sama ilmu, punya majelis dan lain-lain, aslinya itu juga dihitung. Dia itu kerja plus ibadah, dalam mengelola ma'had. Iya. dalam ibadah. Dan itu ibadah. يعني هذا عادوا إن شاء الله لهم مرتبة أعلى. هذا الذي في خدمة العلم والعلماء لهم مرتبة أعلى، لأنهم العمل حقهم، العمل عبادة. عملهم عبادة. هم يعبدون الله بالعمل الذي يقوم به في خدمة الطلبة الذي يدرسون في المعهد، أو في خدمة الأستاذ، أو في خدمة، هذا عمل داخل في العبادة. يعني هذا يعني عدو أجره أكبر بإذن الله، يعني أجر عند الله سبحانه وتعالى. والعمل بنية الرزق الحلال عبادة. العمل بنية إطعام أمك وأبوك عبادة. العمل هذا عبادة. بس طبعا لا يسقط العبادة، لا يسقط الصلاة والصوم، ولا يسقط الواجبات التي ما يسقط الواجب، بس هذا جزء من العبادة. كأنك تقرأ القرآن، كأنك تصلي الضحى، كأنك كذا تأخذ أجر مثل النوافل في العمل، إذا كان العمل للبحث عن الحلال. سبحان الله. العمل الحلال بنية الحلال. والذي يعمل ليتزوج عبادة. إذا يريد الحلال يبتعد عن الحرام، هذا عبادة.
كل هذا عبادات إن شاء الله. الذي يعمل ليشتري بيت، الذي يعمل كذا، كله عبادة. سبحان الله. أبواب العبادة كثيرة في العمل، الأبواب العبادة كثيرة، ولكن الإنسان موضوع الصلوات أساس كل العبادات. كل Sholat lima waktu. Ya, begitu bisa nangkap tadi intinya bahwa kalau pemilik ma'had itu yang mengelola pesantren itu bagian dari amal dan Iya. Maksudnya tadi itu ada pekerjaan itu yang dilakukan itu ada yang memiliki martabat yang lebih tinggi. Seperti orang yang khidmat sama ilmu, dia itu khidmat sama kiainya, bantu majelis. Itu pekerjaan dan itu amal. Dia itu bantu untuk, dia itu ibadah. Pekerjaan yang ibadah. Nilainya ibadah. Nilainya ibadah, gak cukup dia itu cuma amal pekerjaan saja, tapi sedangkan yang dilakukan tadi itu ibadah. Dan ada juga tadi itu niat nyari rezeki. Ada orang nyari rezeki, nyari uang gak dapat pahala. Ada nyari uang untuk ngasih makan halal, untuk ngasih makan dirinya halal, itu dihitung ibadah juga. أو يصرف على أبيه وأمه. Seperti dia itu balas budi pada kedua orang tuanya. Jadi, kalau niatnya sudah baik tentang halal, tentang manfaat, tentang faidah, pekerjaan apapun bisa punya nilai ibadah. Seperti sesuai sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala apapun pekerjaan itu tergantung niat. Meskipun jenis pekerjaannya sama, kalau niatnya beda itu bisa punya nilai beda. Iya, betul. Oke. Siap, Bib. Mungkin ini sangat luar biasa, teman-teman. Sebenarnya saya speechless ya, karena banyak sekali faidah yang saya tidak menduga, dan itu memang sudah menjadi prinsip daripada Habib Ibrahim, yang semoga itu bisa memberi manfaat untuk kita. Yang terakhir mungkin bahasan, karena beliau tadi bercerita bahwa beliau pernah punya pengalaman tertentu, atau bisa dikatakan punya kedekatan dengan Habib Umar Al-Hafidh, yang mana bin Hafidh, Habib Umar bin Hafidh, yang mana banyak sekali jemaah di Madura ini, beliau banyak sekali jemaah. Mungkin antum bisa bercerita mungkin, atau ada suatu sifat-sifat tertentu dari beliau yang sangat dapat diteladani oleh masyarakat. Habib Umar bin Hafidh كثير محبين في مدورة في إندونيسيا. ممكن أن تتكلم عن شيء أنت تعرف من حبيب عمر وكيف حبيب عمر، ممكن عندك experience يعني معه، أو كيف حبيب عمر اليومية. يعني الله يحفظه ويطول بعمره الحبيب عمر. آمين. هذا المحبين للحبيب عمر في مادورا وفي إندونيسيا وفي العالم كله. يعني الرجل هذا يعني الله سبحانه وتعالى يسخر محبة الناس في حب الحبيب هذا من Allah yang membagikan, yang bikin orang-orang cinta ini Allah. إخلاص الحبيب عمر مع الله سبحانه وتعالى إخلاص عجيب. يعني الحبيب عمر لا يبحث عن الدنيا، يبحث عن يستفيد الناس من علمه. الطلبة يفتح دار المصطفى، يستفيد منها الآلاف من المدرسين ومن المريدين فيه، ويتبع الحبيب عمر ما شاء الله في كل عمل يعمله البركة. الله سبحانه وتعالى يبارك في كل أعماله وفي كل من يشتغل معه. والآن في إندونيسيا الحمد لله من المعاهد الكبيرة الذي في باتو وفي مالنج وفي جاكرتا وفي سولو، كلهم من مريدين الحبيب عمر. الله. وهذه بركة الحبيب عمر تعم العالم الإسلامي كله، ما هو بل تتعم إندونيسيا بس الحبيب عمر خصوص له بإندونيسيا، خصوص علاقات بحب الإندونيسيين كثيرين يحبوه، وهو كذلك يتردد على إندونيسيا كثير بما كثر الناس من ينتظروا الحبيب عمر وينتظروا نصائحه ودعائه للحبيب عمر للبلد هذا. الحبيب عمر يعني حالة يعني غير موجودة في الدنيا. هذا الحبيب عمر عجيب مميزة في الحياة. Orang spesial.
gak ada di zaman ini orang kayak Habib Umar, gak ada, kata beliau. Allah kan. Ini khususiyah yang Allah tidak berikan kepada semua orang. Ini sekarang ini sosok seorang Habib Umar seperti ini. Terutama mungkin ada sifat-sifat dari beliau yang membuat beliau Sesuai kata spesial. beliau tadi saya artikan ya. ومن صفات الحبيب عمر من الناس الذي ممكن كثير لا يعرفها من صفات الحبيب عمر الوقت. الحبيب عمر Allah. لا ينام إلا القليل. Aduh, وأما وقت الحبيب عمر أغلبه في العمل. العمل أن الحبيب عمر في الدعوة، فيعطي أغلب وقته في الدعوة. لما نذهب نحن مع الحبيب عمر يعني لا نستطيع أن نمشي معه الوقت كله، لأن احنا نتعب ونريد أن ننام وكذا، والحبيب عمر لا يتعب، يذهب لهذا المجلس ولهذا الدعاء ولهذا الموالد وكذا، ويذهب للمحاضرات والكذا ولا يتعب، ونحن نمشي معه باليوم باليومين نتعب، وهو سبحان الله الله سبحانه يعطيه قوة، وبالرغم من عمره فالله سبحانه وتعالى يبارك في عمره ويبارك في الوقت. بس الحبيب عمر وقته كله منظم في عبادة الله سبحانه وتعالى، في الدعوة، في كل شيء وقت منظم. فمن أبواب الأشياء التي نحن نراها في الحبيب عمر يعني خاصية عجيبة، الوقت، بركة الوقت مع الحبيب عمر سبحان الله. يهتم بالوقت كثير ومرتب الوقت. البرامج للحبيب عمر تتم عملها من وقت مبكر، وهذا الذي احنا نقوله للكل، انه رتب اوقاتك، رتب اوقاتك يحصل البركة في الوقت والبركة في العمل وفي الأداء. الحبيب عمر يعني أنا لا أذكر في ما نحن معه أنه ينام tidur 5 jam 6 jam, لا bisa. سبحان الله، ممكن قبل ساعتين 2 jam sudah cukup. الحبيب عمر يتحرك في العبادة، في المجالس، في المحاضرات، المعاهد. سبحان الله، هذه من خصائص الحبيب عمر. Daripada sifatnya Habib Umar, pertama dalam memulai amal beliau tadi itu dengan ikhlas. Dan orang ikhlas ini, Habib Umar ini selain ikhlas, Allah kasih dia berkat, kebarokahan. Dan Habib Umar tuh orangnya ninggalin dunia, tidak noleh, ninggalin perkara-perkara duniawi, semua dipakai untuk ibadah, untuk dakwah. Dan sifatnya Habib Umar itu sangat memperhatikan dengan yang namanya waktu, sangat tertib. Bahkan kalau kita ini sekarang Habib Umar datang ke Indonesia aja, kita ikut sama beliau, kita yang tidak kuat. Ini daripada khususnya, daripada kekhususan beliau ini seperti ini. Semangatnya beliau ikhlas, dengan ikhlas, tidak kenal capek. Dengan ini gambarannya seperti itu aja. Kalau kita ikut, kita tidak kuat. Menghadiri majelis, undangan-undangan beliau dengan begitu banyaknya ya, kita tidak akan kuat. Dan sangat mengurangi waktu istirahat, secukupnya banget. Saya terakhir kemarin ke Darul Mustafa Habib Umar tuh gak pernah bolos yang namanya sholat subuh. Kalau di masjid pondok gak pernah bolos. Semua orang pasti salaman, gak ada yang gak salaman. Sampai selesai semua salaman baru pulang Habib Umar. Itu habis ziarah Nabi Allah, mungkin saking capeknya gak tahu ya, matanya sampai merah, di sini kayak ada darahnya gitu, gak tidur. Daripada keikhlasan beliau sampai Allah akhirnya hasilnya daripada ikhlas, Allah kasihkan keberkahan ilmunya, pondoknya, sampai sekarang banyak pondok pesantren di Indonesia yang murid-muridnya beliau. Dan itu di luar negeri juga, gak di Indonesia. Cuma Habib Umar itu punya ikatan yang kuat kepada negara Indonesia ini, yang umat Islam diperhatikan khusus oleh Habib Umar. Makanya Habib Umar bolak-balik ke Indonesia. Seperti itu. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak kepada Habib Ibrahim dan Habib Haidar untuk sharing-sharingnya, untuk diskusinya. Ini sangat-sangat punya nilai yang sangat dalam untuk kita, teman-teman. Dan semoga kita semua bisa mengikuti, menerapkan nilai-nilai yang telah beliau sampaikan selama podcast ini. Dan mungkin yang terakhir, Bib, mohon untuk antum bersedia untuk mendoakan kita semua, baik itu tim ngopi-ngopi ataupun pemirsa yang
ada yang nanti nonton ini, supaya kita diberikan keberkahan dalam hidup ataupun Amin. kesuksesan dalam usaha dan keberkahan dalam ibadah. Doa akhir majelis. أولا نشكركم على هذا الزيارة Terima kasih atas kunjungannya. يا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفقهم إلى ما آمين. يحبه ويرضاه Amin. وأن يجعل في هذه الليلة وكل الليالي من رمضان البركة يا رب العالمين وأن يوفقنا إلى ليلة القدر في الشهر المبارك هذا يا رب العالمين وأن يجعله لنا عتقا من النار يا رب العالمين ورحمة وأن يجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين وأن يجعلنا أول أعمالنا وخيرها وآخرها وخواتيمها يا رب العالمين Amin. يوم هو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين وأن ندخل من الجنة بغير حساب يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ونسأل الله لكم التوفيق في كل عمل تعملوه وأن الله سبحانه وتعالى ييسر لكم ما يحبه ويرضاه ويبعدكم عن ما يبغضه اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين واغفر لنا ذنوبنا وارحمنا يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ustaz. Alhamdulillah, mungkin itu saja diskusi kita dan sharing kita dengan Habib Ibrahim dan Habib Haidar pada malam hari ini. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman ngopi-ngopi yang sudah nonton. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar, penuh inspirasi.